ni mo buka sali aka jikul mun kana salo darwa nyanta jikul bulalale ikalo wala saya ka salle ma jaay mun bula aka tanun dami ni man bete ya salo katinale wala ka bondi ye salo nata kuluro wala ko sungu ni salo ni kulu bantaje konko la katuje kilala ko rubba sa'imin sunna siyata femman tara ya la sunto fo konko iko mun yatinna ako man lam yada kawla zuri wal amala bihi momin man kukurun tuje foroto anin baroto ila sunko kila ko alaman hajo soto ye jiyo nin kino tuwaje karate tawol damala buti sa yow moyle kuma kurunin kukurun mi ta tunu la sunkono wala sunkono kulu baliyati woto sunna ta la ke kulu pour ke muta wala tan ye interdit ni be sundi kana nendiroke ikana kuma jewo fo ikana mo fay nyo kanke ikana mo mese yake ikana sunyaroke ninni no banta je be kulu lale parce que kulu résultat je wala dila multata hijola alako minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana dol de minun tata je wal kaful ala isin so dunya kono bara nyimmala min sidna dunya kunna diasimma wa fil akhirati hasanatan la akhirati fana isin so baro la dunya jam min sidna la akhirati nyinya akobar minnu man kulu wal kaful ala isin so dunya jam yede man la akhirati kuma fo o malahum fil akhirati min qalaq ni man tara wal akhirati donc kuluro afisiata wulutile nimmo wuluta man kuluroke a wulu fewol te fenda dala barate min dada bati nyalal ibukana daw wala mol fana min dada ka tinyale ni yaje kun ke bal manso ni ko be dingu tulaje kana no me ko kana tinya imantare dingu mad e ko na tinya ta ni dingu lekata ba sawnela wala yake association ati nko kuluro na professeur de la ya fonye akonya adama dingu munani leti nkai mo folo mu jumalati akoye momin karandi na ta kulu wala mo kesoti wala mo betoti wala nata moya yitan do kamadu wala bakandala nin kuluta karanta min kay di ko ha ko mo fulanjango do ako mo fulanjango ye min kulu bari ma karanti ako amari wala kulu ni me hakiloto comme amani kuni wosoto mulka to trompelal ako nyimo sabanjango dun to abol be wala kambe bitilo men do wala mo kamol karande bari me kulu amari ne on sidia ala safero e dia jika kende tala wande jikitinya jamfanteya fanya fo sunyaro ka banko na fulo beta ka be kasara kana nengota ka la ka ba fan sutura la ka fero beta min batinna mol bulote la no la kan molle be bambandi wala min ya lon ko ye karandile me kulu mo be dansere ren wala mo moti mam min kulu ma karandi be on min be wulo kono ka bora mala so ka daba dun min be suwo kono dum sayin to la jamanu ko ye atal nin gulu yal watal man wulu wati kulur nyaato tubabo ko mo kanay dingo busa tuwabo ko mo kana dingo buute tuwabo ko mo kana sari dingo kunne nyanta bulala min diatae mo wo mo les bulate la wasilo noma e dingo be ko mbonde la fajanne lumine ni ala beben yotuma kila ko nyala ko to adota ko yenki nan karandirol bare dula dota ko yenki nan ne fo jikka kendol min nu ballan se timmandadi wotuma karandiro fani kuluro la yeta mbota jeto ya invité sate to ka fodami monako ka chata je nimmo koyolu signala na fenne tarebulu abe manke katibaloti ngelaw katerengulu tangani na katereng kafunyo mangam fan kamalin dala bar mimbe mbulu ninga jolo nge tamu tanta kala mote katite sonna nitol yeke kilinti ndum bota nan daben ta saylaji mtanga min fuide wala ro mimbe intel bulu nimmi ya jolo hani man sayna ko ene seru nga fali janne ko tubabo ko fatale fo mote dunna la banko kayni passeport ni visa mando ntel fanana alfallah hakiliten ko futata nyintol ite mo bulala na yena la nyim banko kanjang imam passeport ni visa dila ko kon tolla passeport wala na dinoti na visa wala na jikoti ngamoy ko momo la tata to abdullah badalta ala mol ka duala ay faaje nyakanaji ay passeport tinyal atina nana ta mota kondon ko enal man to abol tasutuna la tuybulu badal ni minna ta jar kanu tuja fulanjang na passeport oni na visa ya bulanya boto min kono rikana nyina la jang wala mun nakamati ali nakam fon dingulye kan manke kundinti civilisation be kan wala kono développement be kan wala kono moya be kan wala kono sama be kan wala kono moka min la kanfu aka wala jikota moka min la kanfu ani wala kanyomoy wala dun kanyab nyanta min fola je ngaw foje mbota je alaye makoy nata Toulouse ka calman jam fanyola ye temo mon dinna ko fonnin kewol min yalo botana ya inata nyimbanko kan kujumale mo nyanta min kela ya mira niyake asikeno ye sama nyimmati kujumale mo niyake asikeno ye sama jewoti ko kakkacha
fondinke ya kumola ka kacha fondinkeliye ka kacha fondinkeli samola l'islamo solata wala bakele barako niyo nyanta kanula la katu wala nyanta niyo balundi la katu wala musama jikoti arab safer la doko fondinkel de tolle mu nyinjabano karakelo ti barsama mu memu itelle tati ko surtout momi wilite la banko ka yefion betu je nyin kama foci fen soto so mai si banko katindi men katu banko ye julu dunga nim banko molu ni la alfal ne ko kenyolu julle la ita jono la ni beno to la mirato bad ni wilita foy fona si fendu no mo si ni jeminna o mari nyanta katalal anyanta katala na ya ko balunda e jam falake o nyanta katala le fo min la julo bala si la julo jo min la julo tala e dol fana julo dum fo sama wol fana si julo dojo kacca kata o nyama alhamdulillah mo tanan kabo Toulouse atanant woli e kacca min dinna wala badiyati so min no to ngake alhamdulillah ko badiya ko le min bala a jartale ni e bo badiya e kana jartana fulo e tinya badiya e kana a jartale molu ya kata ndamawnu kana nyodo ko nyoya badiya kono nga kata fonsi ala do ko nyoya je katu julo min mo ala la dun ndamawol tem wallahi alhamdu wa shukr batanange ala ma koy murtunan tata bordo kol nata afonye talafta salo ngawle foyani saljiyo koy ko salo ni saljiyo allafta nga kacha walle ko ha ko wala mo dinoti wala mo moyati wala duniyati wala lakirati koy bialbe fem moy la janne ngamiral nene mam mim moy ndam ja sika kuma bati mol fe banni la moy balo nala nga kuma fol e ko nyamune moti tebina mune fola ko mbe fem fola saljiyo tal nene mam mom moy ko saljiyo e ko ji saba ya wala nyinen kaje ji folo e ko ji ko soro jiyo min nota abuka saljiyo keno ji fulan jaw jiyo min nyamita abuka saljiyo keno na ya tara a nyamita minna hannin aya tara fensonu no ni wo sembo wartati ni jido si soto nka wo boringe wala gisenuti wala jiyo mi yalo min bulata ko na mato ko saljiyo nyin gi sabolle fo kilinne set keno ati ko nka koto do saljiyo jinoro mantra jinoro ma min boka saljiyo no jiyo min nota ten e ko ne few min haramuta kosota abela dino le tinyala kana wala mo jinoro ngote jinorum koto mu kuje walati saljiyo jinorum buka saljiyo mutano ko ha kunorum no kayla mo ya tinyale kunorum kayla mo ya lanjurle wo jinorum ye wala yele mandi bara norum nin kuma nore ngot nantara jiyo mu isaralati ji kendo ta ji senu ye saljiyo mutala ijiko be jaw yaren morke mo norin jubele ngoy ka fa mun na jiyo min nyamita ji nyamirun ten isaralem wolo ni ka bara kendo ke si hakilu tu bara jawoto bara jawo naka bula bara nyimma ko na katinyale jiyo min nyamete mantaroma baro ya wala taman se jiyoto e koy jinya bula ren jinya senyaru mi mantar jinya sendare ko ni be baro kale man la fi ay tinya bara nyimmaki kana nyami fenna bara nyimma man la fi jakase la ni ya jakase minna wala katinya saljiyo la fo ko jinoru tanola e mantar jinoru me be baro lam taman selon saljiyo be mu taman selti jino ndiyo min nano ta tasal jumde ko hay ko ni ko baro min nota abela mo ya tinyala la bela dino tinyala jinya bulare mo jiyo min yalon fembula ta kono min do be sotle ko e nyin konna kanata ilafta min fule ni ka ku kendo kay se haklutu nyin ku gewol min ka kilin bura kono abela ku betol set non dilale iketa man se walla min jiyo min lota fo wonten problème wati karandirolo e ka min fo gi senu e mantra gi senu koto mo nibe baro kala senemake ni ya jaxase molbe ja ar korsi la do balo nala ko itla ni man sen ya ni ba kala pobelo kono e bela o senema ni law jowmal be fayla nyonti ngoy ko folota walla ngoy ko alko ngakata saljiyo la ko ha ngoy abetiata ngoy ni igilte ka folo mo la folo ko nganiyo ngoy dunya fondo mo be mo nganiolti ni ko kar betiata ko la nganiyo seniat ni nganiyo nota imam betia wala na ala ya labato fondement ke nganiyoto ay kalsa ay kateti ibina moya ko ne la nganiyo be jew yala hani la baro beti ata mun yelo wal kalo ne almalo nyin kam ke walatin a wuli min kam tan la ngalo ko wala na ala ya la juber dula ke nganiyoti bar mol fanan kan nganiyo le jube mo bala mo ka ku jowoke bar ni mol be alo ngale sedale ko ala nyin tabu la fo ma fo lo maje ko bar mol ka ma nyin ta sonti mo fanan ka ke mo jowote ay ku kendo ke ko e malo walatin na sifa janne uraro ko walatin ala ko nganiyo amantara nganiyo ma purate bar ni nga bondinda maul teman na kuta bete yala wala na dino fondo mawlo waka kay na bota jalta mo ne ko bulo ko bulo le modun kuto bulo la mu semboti wala ne ko ya foloku kata adama di wala danna tambo aka ke bulol na be kelo kala ka ke bulol na be cikaro kala ka ke bulol na be sapila ka sapi bulol ibe bulol folo dila ku sabala nta ku jow kelela nta ku nyamiren kelela mbela fila mbe ku kendol kala ko en haje saljiwe ma fo moy badula be ku e mawfat
yedulal leta wala mu moyati ko wadda manne ku e ka fo le rumujun wa isara ko ni bota je kamunake ko ke dale ku kucu ko ha ko ere don ten kila ko somanda janni mobe jila sufol be singo ni bulo ni kuni to ma be ka kafnyo me ko iko nangoy ko be bulo ngalla kula fa fano kata mambula problem kon yen dun dawdan tan fam bondino hana awka na ku kurun ka nan wala ka awka dotta atabu ka fam bondino nango be dun dila atabu ka bono mo ne odi ata nyanya natila afan dunde akata mon la kalim ma koy nin nangoy ku dunda ka dunne na singo dunda ka dunne nin nangoy modundi mu mera ka dunne wala na sufol be kate fanka fama wane ko yeda ku masibola kanafu kairo mimbe masibo wulula kanafu iko sayin laba iba ku la minne ku kendof ko saljo taman se mu nyinati ko wala na jimila ni willal siyata bar sallal man siya ko ni boto de ko nyaada ku ko han ko mobe de nyaada la kon atalaka masibo itandila atalaka kairo itandila atalaka fanu atalaka dibi nimbe sondo mo kono molu bukalo kalo nyaadal ko na boto woto ko bulo ku yenyin do timmande ni boto jen kay kamone ke kumle ko dalilo munti wala nyenti ni ko yeda dunne yebulo dunne ku to le ko yekungo dinna ni me kungo dinna fen dinna sa sayid ata ngoy ku masawo manke indi ko kumbe norinne ka taman sele foy yeda dundame ni me kungo dunje imando do kungo la yatinne ko etulo masay ekatulo masay ko min kunna be min moy la be ju so bolale mbay la yilla findi fenne ma nyal la filamen alaftale ko itulo le dinna kana fel la moy ala min ben ni ko yandila yewole dide bira haramo ta na masi bakuto e koy ba kayra kulle la moy la nyinlom pak sa bolti biro fo ya ko singo ku kat wala ke samba ko nyinati ne ma fo yebalo be ku be balo mi yeke moti koy woluku saljiwo bil tanyine kama ibolo na ne saljiwo mo la ni hani don namate na saljiwo ka we saljiwo ben saljiwo ka garante akane do dula do saljiwo ka garante atita kuma do bije na ya fa saba safurla saljiwo ben saljiwo na ne ka fo ko ni saljiwo kanta do ka ke mu'minolti me nak saljiwo kanta nya din katale mun sita saljum do mo wol ni la dimension lo reketana bordo conférence oti bota gen na taliyan conférence murndi nan kuluro to parce que kuluro yen silambake ya jube émigration to lakke ba fulul tataw yo mun kenoje labannan kol mano dar labannan kol fana yedo mon dum ki je dum min wuluje ma keno katu dum fatel jama wala fin tabari sondo mun mutubabol leti wana tuabol man son ka dindi mul sambana afrique jang ka do mon dindila karfa ka foy ko ila contribution no bari man taraw noma ila fte kulula le yesondo mota kati immigration lafte boyindila le na kebal ka munta kanati barniya kata fo dindingul man to laban ko loy man na moyalo ituta je say immigration te fen samba no lana kebal be koto la dindingul man jallo min so tata jabe to le yala man ya kata say na dindingul man na banko lon killing fulan jay man na kawmoy wala la politikoti ha say na bono fam kaftale minnu tatam fota wala je woli minnu wuluje fa wol botanto wala siyat amanke beti bar wala siyat le 29 murutanam pare nsaytana leda tana ya tarana karamonna banko alpha al ustaz al haj Ousmane Bodian la dimbaya le conférence organisée université de Dakar ana tabunya dinna konsi wakiloke sinama be kalwaije fotata sibito dimason na tatawo université ina takka chake londo lanna fati adama dimulye na tayi tandira de tani ma nyomoy jeer nyaato ko londo min ye développement onati londo mi ye matériel cikande kake alati londo mi ye duniya ke bunkilenti londo mi ye futa nyomo nin kuke nyoya soneyandi o yurwatale ka bo jankate la 100 anin katara jankatara duniya be kalama ibabe sa jeno walla kamoyno walla futa nyomo walla tarya walla yeta duniya dula dolto yamira jemo arjanal tan du londo ya wulule ko ka ala ya lon ko wartale ko bari nalman so nyoma minna kila fana yewo londo domondi ma tarale duniya kono kat londo nyin ka fanu nale anatra nunto sungo bota walato ko bari aya tara doji wo londo le ta ya yele mandi foye adama dim fon jato ke londo la jongoti foyte la miro ya tinna itata yirol mutaye ke maridti wona kila ma fan sute wala kono aman duniya sute wala kono amay telefona sute wala kono nyina na wulta kata si wulo kono nko entela miro ni historien bese fatanyo nyola kumo la gele mol ko jibril nata kila kanne akay karan kila kay mantara karanna nko ko be wala karan histoire oto nko bari ntela moyro manki nyinte a balanta jibril bul kara wala le bari jibril e mum fo wala nata la miro mankili jibril kay na karan abota dama ay karan wala tujje bari wo karan way mintinya ay wala ji ate jamano ayata ko mun karanta
wo karawo ye wolle tinya katu ye karawo samba silu mun ne londo samba silu minna o mam moya nafa nin jibril na ta fa ay karawo la ka har ko ngotu nan ko mala amin boy mun kanan kay nda do ka fulaw na ta fendo le nyini mun nyati na nyanta min la fara karawo kam fo karawo se fan asina fa keno anin jibril ma ñom moy parce que mawdi jibril la abota atata khadijatu fi khadijatu kay muru ya fa embe mun karanna parce que dombi ita ka mun nyina be wala kon anata je jibril nata kan akaye kara akaye ndumbe mun karanna akaye bi ismi rabbika nkay ko pour bi ismi rabbika pour to wona solution ti pour londo lumière soto ay fenda da mun tettinyala ngoy albo conséquence solo na mon université ron ko yata ngoy nal fon be dun na ñon ngoy ngal ko jannon lumière cordate ko ngala ke londi cordate en sonto wala la lumière cordate ya man songal ngoy ko ma siba na be kera Dakar gay koy pon wul janile hayna be cordate nan koy ka adindun ka bo jan ngoy al ka material dada baratul mam mo dada no ngoy ko baro man jaal parce que professeur mun yalla logo be grewal ngoy wala talbol be kala nyaadi ngoy al ka otol dada ka avion dada alias woni andile barka mo dada al korta walla fendu mali essuyendi woto kay ko mtefe ni ali essuyendi wolo nyenti lumière mi nyanta mo dada ali fatata wala ma mi nyanta fion dada la kawol al ko tamandi ko birin karandiro to ali kururo bondigi koy ko karaw ni mumbul problème wolti kila jamano karaw yi problème mo mun nati bi ko te ka karaw yo problème wala nati nyin banko ka to yo ko sote kam fata mon nebe itata sisu ko no d'accord ta wala le bar man d'accord mun na mole min dada yeta fana betinya ita kam fa man jara min be da darin fana ita ta wotinya ni yela kam fa jara ni mole mun dada dum be kala nyaadi ko ya tal Allah karani on ko woleke bal Allah karamol fana ma nyaami balla janya bal kan ko ale londo sotol bal Allah londo ni lumière manta fenteng bilal ko albi dina ko bondi la jalta ala la moyla alta moda danola ka wuli jande kata ala sa sadda ka lum katu bang fa tawro loto ka ji bang babe saba ay ga Allah tamin nal yakiji ali o keno la parce que al ko wonde do kundi barka mo ken do to nimmi yaje ko nyum mo betol tim ka al korta walale bawo lumière min bal ni sama tema ali wala coupé ali alla miro to ali alonda palaso ka alla jang londol bi jan ka ba lumière ti jang ko wala nal korta modelol bondi la jan science ya ka do mon la professeur bal bi jan bar jikate la mo safo no dindo mi ya ka nyen ali nel kulu fali wol kemoti ali folel kulu fali kemoti ali tinde ali diamonde alke donde ali ka wula kono fewol bondi wudo kono alkane ke su kono moti ni na ta tol fewol barken son le fenti ko femma sab ni aje kila man son ikrala problème wa ma fa mantra londo la bara ko le londo mun se moda da solata walla aduni ikrami ka fayete ay wajele way mun tinya wala balanda ko nono ni wolo nga danja mun be suko na lafta wala kafun dan mun to be borol la nam pour mun be suko na ngawdada wala na ala ya so bi ismi rabbikala a folo mario to la ntela moy ni ntela moy lafta fam fam da dala be da dalal mole mun da fana abe kantalal ko me nak ni to problème wolti hanintel dina kun dankol min sonta ikrala man son bi ismi rabbikala amanya to wala siata ko funna jube min avancé ta karadola bari ndasata damin na min bebe tinyato ngo fanan jube est ce que kun monin bi mo sifa kilingolo ba mo ka kawai fa ma mamma ita la bayo siyata wati ila lo la siyatati ila da ma me la wato e mun soto ko do ta mo soto pourquoi yalon ko wala mo moti inda be hanin tal mi bebe sirinja mo fa dole be bul duniya kono ni hakilo bulata wala hakilo ka bula ko betol ni yala ko mo sen kandoro mo sa fa eske ala ken yala pourtant diplôme man siya par jikol beteyata est ce que mol murundino lay muru jikol kan fo si modèle soto donc la kacha katoto université mo la apprécier dol man d'accord man content wala londi beonte mbe alon ko jamano be problème mun kono bi abe londi problème wala kono londo min manna mo ya dadala nga wala suwandi abe na fanna be la nak coco mun bebe na dino kono bi a nyomoy bale amin bebi ji karambale ante parce que karanal le sonko ndam tunniol tintam penkol le sonko ñin beedu ko kila la me ka ikuluba est ce que kila la be karandi ba kila mun kulwa e karandintel be kon karamol munti wal di atale mun nantal man na diano adu wala kele ngolo man nantal man diano fo fan kamira ko ndollo muslimo do dol man ka muslimi hanni na salta fay kamira ko ataman sali ital salta ital bitar yana tedi talar gen donc kristo lafta borol be mala ko Sénégal fem man silanje fem naka fendole da na man ke moti abe ka marché min ka moda ma da wal ka problème o soto ko wolen silan asamoto folo ko wala mu enseignement atelle gerewo siata beti ane be ka arranger le doron pour ngamol se tambi bay ni londi bu ka tambi mun seniyata ngoy fula nyam santé ñin dole ñanda hakilo ni niyo kulula ñin do ñanta jaato dadala en jaata dadala ye ban jaata dadala ni kulula ye ban ni kulula adama dum vitamin to santé be gerewo la numonu karandro be gere mulle bebe tulung la mola way jel la fento ma bebe do ko la e sa to bondina birim minto ya sabane be futala matas may koy gerewo biji yemira ye sareto luwase nan wala nangam ya mur ndi be futale la sate to ka fat
yew ni ku ya mira ya bondija ya samba seju yewo to jole fentibul fa ya don tole yata ay futa je ko be gere wala ya sambe jati ko de ko ya fat wala be tulung la mol jatola fulan jang wol be tulung la mol niola nyanta mol karandele yebe karandola ku kamma ni miro yani karandiro mira hanni me jo nyanta kala ye tulum mol niola wo nyama dro aliya arrange ni examen wato sita ali dan tan tambinde ali mun tambinde londi table so ma lafta ka kul karfa wala may londi tamma diplôme baye tarabulu faham tabul atul yolon donc ñene ketane université kacata alhamdulillah ñi dani nga fankano nga banko kan ñi dani intérêt na ya tara wala be namo ya tinyala nga fata wo intérêt ma nga dindul sowe kat wallon tel nitel be la turoti wallon sama jikoti wala ketan na université conférence oti